Maslačak je skromna biljka koja je svuda prisutna i na koju rijetko ko obraća pažnju. Listovi maslačka su pravi magacin vitamina i minerala. Zato je sve popularniji u borbi protiv teških bolesti. Poznato je njegovo lekovito dejstvo protiv gihta, reumatizma, kožnih oboljenja. Njegova savršena uloga je u detoksikaciji, a i odličan je izbor za osobe koje žele da smršaju. Salata od maslačka je bogatstvo na trpezi. Izuzetno je preporučljiv za dijabetičare i osobe sa visokim pritiskom jer pospešuje izbacivanje viška vode. Mi vam u ovom videu dajemo najstariji i najjednostavniji recept za salatu od maslačka. Listove smo oprali, usitnili. Prelili solju, sirćetom i uljem, izmešali i probali. Listovi maslačka su dobri za detoksikaciju i podizanje imuniteta. Okrepit će umoran organizam, osnažiti telo i zaštititi od bolesti.